यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि इस वक्त जितना भी सऊदी अरब के पास अगर दिफाई मामलात के हवाले से उनके पास हथियारात हैं या जितने भी उनके पास जेट्स हैं, सब कुछ तो उनके पास अमेरिका का है, तो आपके और अमेरिकन ही आकर उसको चलाते हैं, तो फिर आप किस तरह समझ सकते हैं कि जो सऊदी अरब भी कल को आपका साथ देगा? देखिए मेरी उनके पास देखिए मेरी पैसे के अलावा क्या है? देखिए कुछ चीज़ों को ना रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि उधर ज़्यादातर वेपनरी अमेरिका की, बल्कि अमेरिका से ही वो लेते हैं। बिल्कुल मोस्टली अमेरिकन है, जिस तरह उनके पास F-16s हैं, F-15s हैं, वो सारे अमेरिकन टेक्नोलॉजी है। देन उनके पास यूरोफाइटर टाइफून्स है, वो ब्रिटिश टेक्नोलॉजी है, बल्कि पूरे यूरोप की टेक्नोलॉजी उस जहाज़ के अंदर है। दे आर बेस्ट लेटेस्ट इक्विपमेंट, 4.5 जनरेशन प्लस एयरक्राफ्ट। देन उनके पास एक और है टोर्नेडो के नाम से, वो भी जर्मनी का प्लेन है। उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। लैग कहाँ कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी को हैंडल करने में। अब बात यह है कि पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली, आपको पता है, आज़रबाईजान को भी JF-17 थंडर दे रहे हैं। इस मुआहदे के बाद मुझे ऐसे लगता है, और मैं दुआ करता हूँ कि मेरी बातें सच निकले, क्योंकि उसका पाकिस्तान को डिफेंस एग्रीमेंट के तहत बहुत फायदा होगा कि पाकिस्तान के जहाज सऊदी अरब खरीदेगा। अब बात यह है कि अमेरिका के जो जहाज हैं वो सऊदी अरब के पास हैं, लेकिन दे कैन नॉट फ्लाई विदाउट द परमिशन ऑफ द अमेरिकन। Same goes with Pakistan. बिल्कुल ऐसे ही। Why we can't use F-16s in any of the Indo-Pak conflicts? The reason behind that कि उसका सोर्स कोड चाहिए। अमेरिका पूछता है आपने किस लिए यूज करना, उसके बाद सोर्स कोड मिलता है, then the engine will start. Otherwise they are scrap. They are just show pieces. They are just for the parades. तो आप क्या समझते हैं फिर जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की सब जाया है फिर पहले वाली? नहीं, अगर अमेरिका तो कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरी बात सुने, जो कि नाजायज बच्चे के खिलाफ जो है वो कोई भी अपने जो कि हथियार आजमाए, या फिर अमेरिकन दिए हुए वेपन्स जो हैं वो इसराइल के खिलाफ चलें, तो कभी भी अमेरिका नहीं चाहेगा। तो भाई मेरे पाकिस्तान की मर्ज की दुआ है। अच्छा, अल्लाह ताला ने शायद इस मुल्क को बनाया ही इसलिए, ठीक है, कि जब तमाम दुनिया परेशान होगी तो हक की आवाज़ शायद मशरिक से ही उठेगी। क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते हैं, मशरिक की तरफ देख के कहते थे यहाँ से मुझे ठंडी हवा के झोंके आते हैं। तो मशरिक की जानिब से अगर ठंडी हवा के झोंके सरकार दो आलम को आते हैं, तो इंशाल्लाह दो मुल्क आइडियोलॉजी की बेस पे दुनिया में बने, ये सबको पता। पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पे, और इजराइल जूइश माइंडसेट की बुनियाद पे, जूइश आइडियोलॉजी की बुनियाद पे। पाकिस्तान 1 साल पहले वजूद में आया, और 1 साल बाद इजराइल का तो वजूद ही नहीं है ना, ये तो कब्जा है ना। कब्जा है ना, तो काज़म कहते नहीं थे ये यूरोप का नाजायज बच्चा है, और इस नाजायज बच्चे को इधर इसलिए, आप इजराइल की अगर साख देखें ऐसे लगता है मशरिक वुस्ता के अंदर एक खंजर खबोया हुआ है। बिल्कुल ऐसे। और ये नापाक खंजर ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की इब्तिदा है। लेकिन इस एग्रीमेंट के बाद आप एक बात के लिए रेस्ट श्योर हो जाएं कि अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ 2 होली मॉस्क। बेशक खुदा ही बेहतरीन हिफाजत करने वाला है, लेकिन अल्लाह ताला सिलसिले बनाता है, जरिए बनाता है। तो अगर हम जरिया बन रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम साहब इसके बाद बात करेंगे कि क्या आप समझते हैं कि कतर के भी हाथ पांव इस हमले के बाद फूल गए, और कतर ने कहा कि हम जो अपना इस जो हमला हमारे ऊपर हुआ इसका बदला लेंगे, तो आप क्या समझते हैं कतर इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो अपना बदला ले सके इसराइल से? नहीं, कतर किसी भी सूरत में, देखिए कतर के पास बड़ी अच्छी एयरफोर्स है, ऑलमोस्ट 70 के करीब फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। लेकिन दूसरी बात यह कि अल हुदैदा एयरबेस जो है वो भी कतर के अंदर है, जो कि मशरिक वस्ता के अंदर अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा है। ऑलमोस्ट 10 से 15 हज़ार फौजी अमेरिका के उधर रहते हैं। पेट्रियाट मिसाइल शील्ड्स हैं वहाँ पे। पेट्रियाट सऊदी अरब के पास भी है, लेकिन कतर के मामले में सबसे बड़ा मसला ये कि पेट्रियाट को होल्ड भी अमेरिकन करते हैं। मतलब वो इतना उनका आपस में मतलब एक अच्छा रिश्ता बना हुआ है कतरी और अमेरिकन फोर्सेस का, कि दोनों के दरमियान एक बड़ी अच्छी कहते हैं ना एंगेजमेंट है कि अमेरिकन भी उसको होल्ड करते हैं। तो क्या पता कि जब इजरायली जहाज गुजरे हो तो अमेरिकन ही बैठे हो सिस्टम पे। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि कतर के पास इस वक्त अगर देखा जाए राफेल्स भी हैं, मशहूर राफेल्स, ठीक है, जिनको पाकिस्तान ने कबाड़ा किया था 6-0। कभी भी इंडिया को भूलना नहीं चाहिए। शायद इसी वजह से आज एक फातेह कौम की वजह से, एक फातेह मुल्क की वजह से सऊदी अरब ने हमें तरजीह दी है आपके ऊपर। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अगर आप देखें कतर की जो एयरफोर्स है उसके पास राफेल्स हैं, उसके पास मिराजेस हैं, उसके पास और अमेरिकन F-15 और इस तरह के जहाज हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें कतर बिल्कुल बेबस है, और कतर मुझे ऐसे लगता है सिक्योरिटी के लिए टर्की को देगा अहमियत। अच्छा, हाँ, ठीक है, ओके। क्योंकि हमास स्टेशनड है टर्की में और कतर के अंदर। जब ये इजराइल ने कहा था कि अब हम हमास को हर जगह जाके निशाना बनाएंगे, तो दूसरी बात ये कि अब तो
حماس کے کچھ جو نمائندگان ہیں اور وہ ادھر ہیں ٹرکی کے اندر. اور اگر آپ دیکھیں TRT ورلڈ جو ٹرکی کا نیشنل چینل ہے اور جو ادھر کا الجزیرہ ہے, ان کے درمیان بڑے کلوز ٹائز ہیں. تو جو قطر ہے وہ زیادہ تر اپنی جو معاملات ہیں وہ ٹرکی کی آپ نے بات کی, سوری انٹرپٹ کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بڑا جو کہ منافقانہ چہرہ ہے طیب اردوغان کا. ایک جانب تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے اسرائیل کو جو ہے وہ ناجائز بچا اور بہت اس کے اگینسٹ باتیں کرتے تھے, لیکن دوسری جانب اسرائیل کو انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا, ان کے ساتھ پھر تجارت بھی کی, اور پھر حال ہی میں انہوں نے اپنا چورن بیچنے کے لیے یہ بھی بول دیا کہ ہم جتنی بھی تجارت ہے وہ ان کے ساتھ منسوخ کرتے ہیں. تو ٹرکی اور اسرائیل کے ریلیشن کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ ٹاپک سے ہم تھوڑا ہٹ رہے ہیں, لیکن آپ کو میں تھوڑا سا صرف ایک تاریخ کے پہلو کے تحت سمجھاؤں کہ ٹرکی کے جو ریلیشنز ہیں وہ اتا ترک کے دور کے بنے ہوئے, ٹھیک ہے. وہ طیب اردوغان صاحب نے نہیں آ کے بنائے, وہ تو آج سے 20-25 سال پہلے میئر تھے استنبول کے, تو انہوں نے یہ تعلقات استوار نہیں کیے, یہ استوار کیے گئے بہت پرانے, ٹھیک ہے. اینڈ ٹرکی از ون آف دا فرسٹ مسلم کنٹری جس نے ریکگنائز کیا تھا اسرائیل کو ایز اے اسٹیٹ. اگر اب بات آ جاتی کہ جی طیب اردوغان منافقانہ چہرہ ہے, یہ ہے وہ ہے, دیکھیں میری بات سنیں, کئی بار آپ کی نا ریجنل پرابلمز ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے چلنا پڑتا ہے. اس وقت سب سے اچھے تعلقات مسلمان ملکوں میں اسرائیل کے جس کے ساتھ ہیں وہ ہے آذربائیجان, جس کو آپ کہتے ہیں اپنا بڑا بھائی جان, ٹھیک ہے, جس نے آپ کے ساتھ تعلقات بنائے. آذربائیجان اور اسرائیل کے تعلقات اس لیول کے کہ آذربائیجان سے آئل کی پائپ لائن چلتی ہے, ٹرکی سے گزرتی ہے اور اسرائیل تک جاتا ہے آئل, ٹھیک ہے, پورٹ کے تھرو. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آذربائیجان کو تو آپ کہتے ہیں جی ہمارا بھائی جان ہے, ٹھیک ہے, یہ واحد دنیا کا ملک ہوگا جس کے پاکستان کے ساتھ بھی مثالی تعلقات اور اسرائیل کے ساتھ بھی مثالی تعلقات, ٹھیک ہے. آن دا ادر ہینڈ اگر آپ ٹرکی کو دیکھیں, ٹرکی نے پاکستان کے ساتھ بہت اچھے رشتے ہیں ٹرکی, سملرلی ود آذربائیجان. کچھ آپ کے ریجنل پرابلمز ہوتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ آپ ٹرکی کی یہ بھی تو دیکھیں نا, طیب اردوغان کے دور میں آ کے موقف کتنا سخت ہوا اسرائیل کے خلاف, کتنی سخت سٹیٹمنٹس آئی ہیں. فریڈم فروٹیلا کے بعد جو پہلا گیا تھا کشتی کے اندر, یہ پرانی بات ہے, جس کے اندر طلعت حسین صاحب بھی ہمارے مشہور جرنلسٹ پھنس گئے تھے, تو تب ٹرکی نے کتنا سخت موقف اپنایا, اب کتنا سخت موقف اپنایا. اور اگر دیکھا جائے ٹرکی کی وجہ سے کئی جگہوں پہ اسرائیل کے اوپر پریشر ہے, ٹھیک ہے. اب ٹرکی کو اس طرح نہیں, ٹرکی ایک بہت بڑا ریجنل پلیئر ہے. اگر دیکھا جائے یورپ اور ایشیا کے سنگم پہ وہ کنٹری واقع ہے, ٹھیک ہے, جدھر دو تہذیبیں ملتی ہیں وہاں پہ وہ خلافت عثمانیہ کا محور کھڑا. اور اگر ٹرکی نہ ہو تو وہاں کی تھریٹ کو کون جو پرسیو کرے گا, جو گریس کی سائڈ سے آتی ہے اور ڈفرینٹ جگہوں سے آتی ہے. تو لیٹس بی آنیسٹ, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہماری بھی تو کئی مجبوریاں جس کی وجہ سے ہم خاموش بیٹھے. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن جو کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, سعودی اور پاکستان کا ایگریمنٹ ہے, یہ پاکستان انڈیا کو بہت زیادہ مسئلہ کرے گا.